ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। আমি শ্রী দামোদর দাস অধিকারী। আমি আমার গুরু শ্রীমৎ ভক্তিচন্দন অনন্ত গোস্বামী গুরু মহারাজের চরণে প্রণাম নিবেদন করে এবং সকল বৈষ্ণব বৃন্দের চরণে প্রণাম নিবেদন করে আজ এই ভগবত কথা আলোচনা শুরু করছি। তো আজকের এই ভগবত কথায় আমি বলবো যে আমাদের সকলের কার পুজো করা উচিত, ভগবানের পুজো করা উচিত না দেবদেবীর পুজো করা উচিত, কার পুজোটা করা উচিত? শ্রীমৎ ভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান কি বলছেন?